Ada pohon gila apa ini nih? Itu dia. Sangat tinggi ya. Pengambilan madunya sudah dimulai itu guys. Banyak sekali. Tese. Simple bukan itu dulu dah. Rokok. Ya. Ini kemarin apa? Oh. Kasong begini sih bener orang dapur nih kan. Yang poni bulan Desember sih cocok. Ah? Yuk, saya mau.
Tak-tak. Oke, bagi tapi. Mengkapeni. Akunya. Ini kasayang ba sih? Panen mangura pengen lesen apa Les apa? na pa bintan Mangura man. pada so ada natutup pa juy. Anan mangura les na lain pajuyo nyan de dan na. Kau ndat madu be sinan len pa juy. Kaya kau petaro be sire o minggu sih. Anda terian si kona. Tiaka, be na tiaka. Oh, Maria pajuyo berarti ndik we. Len sa bajer ke juy wan be bang kita pu wan da tri bakro ndat. Bajer ke juy. Ko so jara Maria muan dilangku gas. Wanan masasayang pa jelan nila lang. Palagi ji masaim ko jung karbiak sampuyu. Ay, kita nuan. Marbele si kama makulit ba abi Pengambilan Madu ini Engkau ja akan dik mo. Eh malag sang kesibuan ya manor jap sambira ja kamain. Wah, sanjay-jay da kamanya. Sundur jauh. Dia juga bago. Betul ka sosoy na pupoleng enerjau. Puria penaun. Ko maro jak putin puro na ko narangason sambira si maro may tao kamain. Ko ba na sing tao. Ito mo baka bangkiwanan kau nur jauh wah ke manor. Buka jer ke nu tugul tulit ro. Tempo karya juyo. Taruh. Sabin cisian na banyak akun muju siro da karya cingin. Iya, jatuh gujer kan re ro. Wah, Enak kau. enak nih kamu begini. Bonar na sa bajir kinci banyak sih. Ale. Mana pakpau yuro. Untuk mana banuan. Ale sekali sojo situ man kajak kudurak mo. Mo do mo ekor amang kita posisinya situ ton kolese. Kolese kandi. Lagno to paparos yak sirbo ya sit kandi kukuwi. Pindah ko ba ya. Ako pa masih budi. Karempus tatama ka. Kaya matawak. Taru ben wi sida na po ne petone parinya je sako anu senior beda tah situ dia si ko akan colong-colong. Nak yo isi sojo mata be. Petone parinya je sako senior juga panata. Si ko ne pabe guru mempone situ mau jadakan colong-colong ne pariem. Kamay kumampe oleh terakhir itu kan besar akan dikerja puluh. Itu bayasi bayar marosu pikirnya bayasi. Maria iranya di bawah pun. Baik, Maria me bebe di kwa mo. Bayan terinci sirit. Lag betelen ko wan yang. Be. Baik be kono na lenko, be kono komo. Bayar tolori kunda. Bisa dong? Mana matondo tusi. Sa emo. Mau be mere pai ya kiyu kita kormu. Itu ngojuin poreme oh bisa. Iya. Sa. Anu kula dua jer kanan mapai-pai. Segalo. Dua jer kan pakai. Pane basa sai be ilang kan. Tetap dah mapai tapi anu resan kali di keberka. Kami petarot pernah sambuya. Be keni elin puno kuda tiri arang kadepen. Cara sumbi. Wah saya tujar kan bang kengangan itu. Wah sampai jer kan ya abi begitu.
Bukere terus bangun hujan kan coba. Buke. Buke lo. Pak buke. Wai katondo juga. Katondo. Buke je lah. Buke. Lo buke. Dia anak ko tumpok. Ya anak ko tumpok. Pakuni ana diri ana. Diri. Dari pima ana ro mikari ajunya metak kari ana. Brokoni. Udah. Ilo bang. Nanti minta serat dua roh. Ilo bang mangkun kan pe Nah. asusi. Bro kabur. Makin ken belum piola nur perawakana bila peli usri. Lius. Barane punya pandadadu. Daw ndakin povero ndak di kari ana. Daw me povero. Jauh sama. Wah, kisi cinjau. Bintinjaja jiran bayase kali. Berhasil. Kisi malah benci sakit. Mana besit. Besit.